रमजानुल मुबारक के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे हैं। ये फायदे बताने से पहले आपको ये बात बिल्कुल वाज़े तौर पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे मुआशरे के अंदर ये सवाल जहन में हमेशा रहता है कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करना कैसा है। कुछ लोगों के ख्याल में है कि ये हराम है, कुछ ये ख्याल करते हैं कि ये गुनाह है, और कुछ कहते हैं कि ये गलत चीज है, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि रमजान के पूरे महीने अपनी बीवी से हमबिस्तरी नहीं करनी चाहिए। लेकिन प्यारे दोस्तों, मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में बता दूं कि ये जायज है, और मना इस शर्त के साथ है कि आप रोजे की हालत में हो। दोस्तों, अगर आप रोजे में हो तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते, ये तो बात बिल्कुल वाज़े है। लेकिन दोस्तों, अगर आप रोजे में नहीं हो, आप सहरी से पहले अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। आप इफ्तार के बाद अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीवियों से जिमा ना करो, अगर किया तो रोजा टूट जाएगा और उसे सख्त गुनाह भी होगा। जिस तरह से खाने पीने से रोका जाता है, उसी तरह बीवियों के ख्वाहिशात से भी परहेज किया जाए तो ये मना है। लेकिन रात के हिस्से में बीवी से मुलाकात कर सकते हैं, और अगर दिन में किसी मजबूरी की वजह से अगर कोई शख्स रोजा ना रख सके तो दिन के हिस्से में भी वो अपनी बीवी से जिमा कर सकता है। लेकिन याद रहे कि आप रोजे से ना हो और आपकी बीवी भी रोजे की हालत में ना हो, और रोजे की हालत में ये करना बिल्कुल मना है। अब आपको बताते हैं कि रोजे के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे, यानी रमजान के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने के 3 बड़े फायदे। नंबर 1, औलाद नेक पैदा होती है, क्योंकि रमजान शरीफ के महीने में अल्लाह तबारक व ताला अपनी खास रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है, और इस महीने में लोग इबादत करते हैं, नमाज, रोजा और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं। इसकी वजह से कल्ब रोशन होता है, कल्ब में एक नई ताजगी, ईमान में एक नई हरारत पैदा होती है। इसकी वजह से मर्द और औरत के मनी, यानी जिस मनी से अल्लाह तबारक व ताला एक इंसान का वजूद जाहिर करता है, तो उस मनी में निखार पैदा कर देता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह वाले और अल्लाह के वली जिनकी औलाद भी नेक हुआ करती है, तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये होती है कि ये इबादत करते रहते हैं, ये पाक रहते हैं, ये गुनाह से पाक रहते हैं, ये गुनाह के करीब नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से उनका कल्ब तो रोशन होता ही है, उनका ईमान भी एकदम नूरानी होता है और एकदम मजबूत होता है। उसके अलावा उसे अल्लाह तबारक व ताला उसके मनी को भी निखार देता है, जिसके जरिए उनकी होने वाली औलाद नेक पैदा होती है। उसमें नेक तासुरात पैदा फरमाता है, अच्छे तासुरात पैदा होते हैं, जिसके जरिए औलाद नेक पैदा होती है। तो इबादत के जरिए से उस मखसूस पानी में निखार पैदा होता है, और इसीलिए औलाद नेक पैदा होने की काफी हद तक यकीन रहता है। नंबर 2, यानी दूसरा बड़ा फायदा कि रमजान शरीफ के महीने में बीवी से हमबिस्तरी करने से, यानी कि जिमा करने से, शैतान के तासुरात से मियाँ बीवी महफूज रहते हैं। अब इसका खुलासा ये है कि रमजान मुबारक के अलावा और दिनों में शैतान बीवी के कमरे में दाखिल हो जाता है। जहां मियाँ बीवी अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे होते हैं, वहां वो दाखिल हो जाता है और अपने तासुरात बीवी के शिकम में, यानी पेट में दाखिल कर देता है और अपनी शरारत करता है, जिसकी वजह से शैतानी शरारतों वाली औलाद पैदा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो हम आपको बता दें कि अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब बच्चा पैदा होता है तब शैतान आ जाता है बच्चे को परेशान करने के लिए और उसके साथ शरारत करता है। बच्चा काफी परेशान रहता है, तो इसीलिए बच्चे की पैदाइश पर अजान पढ़नी चाहिए ताकि बच्चे को राहत मिल सके और शैतान भाग जाए। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान पढ़ने से शैतान काफी हद तक, काफी मील दूर भाग जाता है। इसीलिए अजान पढ़ने में देरी ना की जाए, बल्कि बच्चे की जैसे ही पैदाइश हो तो उसी वक्त अजान पढ़ दिया करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मौत का वक्त करीब आ जाता है, तब भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता, वहां पर भी वो आ जाता है, तब भी उसको परेशान करता है, यानी मरने वाले को परेशान करता है, ताकि उसकी जबान से कुछ ना निकले।
यानी कलमा तैयबा उसकी जबान से ना निकल सके। इसीलिए वहाँ पर जो लोग मौजूद होते हैं तो वो कलमा शरीफ को जोर जोर से पढ़ते हैं ताकि मरने वाले को कलमा याद आ जाए और वो सुनकर वो कलमा पढ़ ले। और जब इंतकाल हो जाता है तब भी वो शैतान पीछा नहीं छोड़ता, कब्र के अंदर भी आ जाता है, जिसको बहकाने के लिए, परेशान करने के लिए शरारतें करता है ताकि ये सवालों से ठीक ठीक जवाब ना दे सके। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अजान की आवाज सुनकर शैतान मीलों दूर भाग जाता है, जिसकी वजह से कब्र में अजान पढ़ी जाती है और मुर्दे को काफी राहत मिलती है। इसी तरह जब मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं यानी खुसूसी मुलाकात, तो उस दौरान भी शैतान अपनी शरारत से बाज नहीं आता और वो अंदर आ जाता है और परेशान करता है और अपने तासुरात अंदर दाखिल करने की पूरी कोशिश करता है। इससे बचने के लिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई है कि मियाँ बीवी जब सोहबत करने के वक्त ये दुआ पढ़ ले तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो दुआ क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्नी बना शैताना व जन्नी बिश शैताना मा रज़क़ताना। और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से। ऐ अल्लाह, तू हमें शैतान से महफूज रख और शैतान को इस चीज से दूर रख जो तू हमें अता करे, यानी औलाद। और इस बात का खुलासा ये है कि शैतान रमजान मुबारक के अलावा और बाकी महीनों में मियाँ बीवी के दरमियान हाइल हो जाता है और उनके दरमियान असरात छोड़ने की कोशिश करता है। इससे बचने के लिए हर इंसान को ये दुआ जरूर पढ़नी चाहिए। और रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने से नेक औलाद पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाती है, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में शैतानों को जंजीरों से अल्लाह तबारक व ताला जकड़ देता है। और नंबर 3 ये है कि रमजानुल मुबारक के महीने में जिमा करने से 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमजान के महीने में जब कोई नेकी की जाए या बुराई की जाए, दोनों का बदला 70 गुना बढ़ाकर दिया जाता है। और जिमा करना सवाब है, यानी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सवाब दिया जाता है। ये बहुत हैरत की बात है, लेकिन एक बार सहाबा इकराम ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मियाँ बीवी मुलाकात करते हैं तो क्या उनको भी सवाब मिलता है? तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, अगर वो जिना करते तो क्या उनको अजाब नहीं दिया जाता? और वैसे भी वो बीवी के हक अदा कर रहा है, इसीलिए अपनी बीवी से जिमा करने से अल्लाह तबारक व ताला सवाब देता है। और जब रमजान के महीने में जिमा किया जाए तो 70 गुना ज्यादा सवाब अता किया जाता है। ये 3 बड़े फायदे हैं रमजान के महीने में बीवी से जिमा करने के। लेकिन याद रहे कि रोजे की हालत में ना हो, वरना सख्त से सख्त गुना होगा और इससे रोजा भी टूट जाएगा। और ये कतअन मना है और कतई तौर पर गलत है, इसीलिए इसका आप खास तौर पर ख्याल रखें। और जो 3 बातें आपको बताई गई है उनका खास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि कौन ऐसा होगा जिसको नेक औलाद की ख्वाहिश नहीं होगी। दोस्तों, एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने रोजे की हालत में अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी कर ली है, अब मैं क्या करूं? उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ में जो कुछ किया उसके बारे में जानकर आप लोग भी हैरान हो जाओगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि रोजे की हालत में बीवी के साथ में हमबिस्तरी करना जायज नहीं है, यानी कि रोजे की हालत में खाना पीना और बीवी से मिलना, ऐसे जायज काम भी नाजायज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे रमजान के महीने में ही अपनी बीवी के साथ में हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। आप इफ्तारी के बाद से लेकर और सहरी करने के बीच तक आप ऐसा कर सकते हो। सिर्फ रोजे की हालत में आप बीवी के साथ हमबिस्तरी नहीं कर सकते हो। एक मर्तबा एक शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर बेतहाशा रोने लगा। ये देखकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ शख्स, तुझे क्या हुआ है? तू रो क्यों रहा है? तो ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मैं बर्बाद हो गया हूँ, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैंने ये क्या कर दिया। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अब अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ, आप मुझे कुछ ऐसा फरमा दीजिए कि मेरी बख्शिश हो जाए और मेरा ये गुनाह माफ हो जाए। ये देखकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा,
کہ اے شخص تو نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا رو رہا ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کر لی ہے، یعنی کہ میں روزے کی حالت سے تھا اور میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں صحبت کر لی ہے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص تو نے یہ کیا کر دیا؟ کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ میں ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے؟ تو یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے معلوم تو تھا، مگر میں اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا اور مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب آپ میرے لیے کچھ ایسا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور اب تجھے اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ تو وہ شخص پوچھنے لگا یا رسول اللہ اس کے لیے مجھے کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص اس کے لیے تجھے ایک غلام کو آزاد کرنا ہوگا، یعنی کہ تم کسی ایک غلام کو خریدو اور اسے آزاد کر دو، تمہارے اس گناہ کا یہی کفارہ ہوگا۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے خود اپنی ساری زندگی لوگوں کی غلامی کرنے میں گزار دی ہے، مجھے تو خود کسی نے خرید کر آزاد کیا ہے، تو میں کس طریقے سے کسی غلام کو خرید کر آزاد کر سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ میرے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ میں کسی غلام کو آزاد کرا سکوں۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے شخص چلو کوئی بات نہیں، اگر تم کسی غلام کو آزاد نہیں کروا سکتے تو تم ایسا کرو کہ تم لگاتار 60 روزے رکھ لو، مگر یاد رکھنا روزے لگاتار ہونے چاہیے، بیچ میں ایک بھی روزہ نہیں چھوٹنا چاہیے، اگر بیچ میں ایک بھی روزہ چھوٹ جائے تو پھر سے تمہیں پورے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ اگر تم نے ایسا کر لیا تو تمہارا یہ گناہ اللہ کی بارگاہ میں معاف ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ایک روزے کا یہ حال ہے کہ میں ایک دن بھی اپنے نفس پر قابو نہ کر سکا تو میں پھر لگاتار 60 روزے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اے اللہ کے نبی میں یہ کام بھی نہیں کر پاؤں گا، میرے اندر اتنی قوت نہیں ہے، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں لگاتار 60 روزے رکھ پاؤں، اسی لیے یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ اور فرما دیجئے، مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور کہنے لگے کہ اے شخص اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ہمارے پاس میں ایک اور راستہ ہے، اگر تم کسی غلام کو آزاد بھی نہیں کرا سکتے ہو اور اگر تم 60 روزے بھی لگاتار نہیں رکھ سکتے ہو تو تم ایسا کرو، تم 60 مسکینوں کو یعنی کہ 60 غریبوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا اور تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص پھر سے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر مجھے صبح کو کھانا مل جائے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے اور اگر شام کو کھانا مل جائے تو صبح کو بھوکا رہنا پڑتا ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلا سکتا ہوں؟ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص اگر تمہاری طاقت 60 مسکینوں کو ایک ساتھ کھانا کھلانے کی نہیں ہے تو تم ایسا کرو، روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرو، 60 دنوں میں تم 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو اور پھر تم جا کر اپنی بیوی سے مل لو، مگر تم یاد رکھنا جب تک تم 60 غریب لوگوں کو کھانا نہیں کھلا دیتے ہو تب تک تم اپنی بیوی کے پاس میں نہیں جا سکو گے۔ تو یہ سن کر وہ شخص حیران ہو اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک وقت کا بھی کھانا نہیں، تو پھر میں کیسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ مجھ سے یہ کام بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص پھر تو کوئی اور آپشن نہیں بچا ہے، تم کو انہی کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنا ہوگا۔ یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اندر ان تینوں ہی کاموں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ مجھے کچھ اور راستہ بتائیے کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے۔ یہ دیکھ کر پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلیے میں تمہارے لیے صحابہ اکرام سے چندہ کرواتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، سامنے بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو، اس نے رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایسا ایسا کام کر دیا ہے، اب اس کے پاس کفارہ ادا کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے،
تم لوگ اس کی پیسوں سے، کھجور سے، کپڑوں سے تھوڑی تھوڑی مدد کرو تاکہ یہ اپنے علاقے میں جا کر غریب مسکین لوگوں میں بانٹ سکے اور اس کا کفارہ ادا ہو سکے۔ یہ سن کر سارے لوگ اٹھے، پھر کسی نے ایک کھجور دی تو کسی نے کچھ پیسے دیے، کسی نے کوئی کپڑا دیا۔ ایسا کرتے کرتے بہت ساری کھجوریں اور مال جمع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے شخص، ان کو لے جاؤ اور جا کر اپنے قبیلے میں، اپنے علاقے میں جو غریب لوگ ہیں، جو مسکین لوگ ہیں، ان میں بانٹ دو، تو تمہارا یہ گناہ معاف ہو جائے گا اور تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہو جائے گی۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا میں اسے غریبوں میں بانٹ دوں؟ اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میرے پورے گاؤں میں، میرے پورے علاقے میں مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے۔ تو یہ سن کر سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہنسی آ گئی، سارے لوگ ہنس پڑے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور پھر کہنے لگے، اے شخص، اگر تمہارے علاقے میں تم سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے تو پھر تم ایسا کرو، جاؤ تم ہی ان کو کھا لو اور اپنے بچوں کو بھی کھلا دو، تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا، تمہاری بیوی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ دوستو، اس طرح سے اسلام ہر بات کا راستہ نکالتا ہے، یعنی کہ اسلام میں ہر مسئلے